ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान सत्संग को आपण को स्वागत। आमे निर्वाण शतकम मंत्र माध्यम रे स्वाध्याय करुचे। प्रथम अध्याय को माने प्रथम श्लोक माध्यम रे आमे स्वाध्याय कर सारिचे। आपण जद्य निर्वाण शतकम प्रथम अध्याय को न देखिथिबे दयाकरी आग से प्रथम अध्याय को देखिबे, तापर द्वितीय अध्याय को देखिबे, जहा फलस्वरूप आपण ब्रह्मतत्व को सहज भाव विधिवत बुझीपारे। तो आसतु आमे सर्वप्रथमे निर्वाण शतकम द्वितीय मंत्र को मंत्रोच्चारण करवा। तापर से मंत्रर गोटे गोटे शब्दर गभीर अर्थ को माध्यम करिकरी निज आत्मतत्व को बुझापी चेष्टा करवा। गत वीडियो रे आमे कथा को चर्चा ही सारिचे। ये संपूर्ण चर्चा रे जहाँ भी आमे चर्चा होचे निजर सत्य को, निजर आत्मतत्व को आउ निजर सत् स्वरूप को चिन्ह प्रयास करुचे। तो निज को एठी केंद्र बिंदु रखिकी ए संपूर्ण चर्चा को बुझापी चेष्टा करेंगे। आउ आउ गोटे कथा कही रखुची, कौन आत्मा नुहे जदि आपण परखि पारिबे, कौन आत्मा अटे तांकु चिन्हि पारिबे। तो आसंते ए मंत्र को सर्वप्रथम आम उच्चारण करवा, तापरे मंत्रर गभीर अर्थ माध्यम रे स्वाध्याय करवा। स्वाध्याय माने निज को अध्ययन करवा। श्लोक एई परिका अछि, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्तपायु चिदानंद रूपम शिवोहम 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 चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत गभीर कथा आज्ञा ये कह जाऊँगी। नाच प्राण संज्ञो ना वाई पंच वायु। इठी देखंतु आम्भे माने मानि नैचे प्राण शक्ति हैला जीवनर सर्वोच्च स्थिति रे अछि। मृत्यु ही सत्य अनेक गाड़ी रे लिखाई थाए। आपण जो स्वर्गद्वार को गले देखि पारिबे, सब को नहीं कि जीवा जो गाड़ी थाए तादरे लिखाई थाए मृत्यु सत्य जातस्यः ध्रुवर मृत्यु। अनेक जगह अनेक लोक एक कथा को व्याख्या दे थांती, मृत्यु आज्ञा सत्य। जीवनर सर्वोच्च शक्ति है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति ऊर्ध्वर किछि भी नहीं। ये पिंडर जिते प्राण पलैब आम्भे सेठी संपूर्ण हो गल, माने आम सेठी मिट्टी गले, जीवनर खेल सेठी सरीगला। प्राण शक्ति ही सर्वोपरे, प्राण शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति, यही परिका आम मानिचे। किंतु देखंतु ये कौन कह जाऊँगी, नाच प्राण संज्ञो मो प्राण नुहे, मु प्राण नुहे, मु प्राण शक्ति को परिचालन करथिबा शक्ति। मु प्राणर ऊर्ध्वरे अछि, मु प्राणर ऊर्ध्वरे अछि। प्राण शक्ति मते आधार करिकरी परिचालन होउछि। आमे केन उपनिषदर मंत्र माध्यम रे मध्य एक कथा को बुझिया पे चेष्टा करथिले। केन उपनिषदर मंत्र रे ब्रह्म केमती प्राण शक्तिर ऊर्ध्वरे अछंती देखंतु। एठी जो आमे चर्चा हेंती, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। एठी कहा जाउछि यत् प्राणिन ना प्रणीति, ये प्राण ब्रह्म नुहंती, येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। ये प्राण शक्ति जो शक्ति माध्यम रे परिचालन होसंती, ये प्राण शक्ति जो शक्तिर आधार रे परिचालन होउछि, किंबा एमती कहि परिबे जो शक्ति छाड़ी देले ये प्राण ए पिंडरू बाहर जीव, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि,
ତାଙ୍କୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିକା ଚିହ୍ନ ନେଦମ୍ ଏଦିତମ୍ ଉପାସ୍ୟତେ। ଏ ଭୌତିକ ଉପାସନାରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନିଛ, ଈଶ୍ୱର ମାନିଛ, ଭଗବାନ ମାନିଛ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବାରେ ଆଉ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରାଣର କ୍ଷମତା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଶରୀର ଶବ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କିଏ? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରୁଛି, ଜୀବିତ ରଖିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁନି, ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଶରୀର ଶବ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇସାରିଛେ, ଆତ୍ମାକୁ ନା ହସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଟେ, ନା ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରେ, ନା ଆତ୍ମାକୁ ପାଣି ଭିଜାଇ ପାରେ, ନା ପବନ ଶୁଖାଇ ପାରେ। ଆତ୍ମା ଅଜର, ଆତ୍ମା ଅମର। ତ ସେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ଆପଣ। ଆପଣ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି କି ଆପଣ ବୁଢ଼ା ବି ହୁଅନ୍ତିନି, ଆପଣ ଅଜର, ଆପଣ ଅମର। ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ହେଉଛି, ଶରୀର ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଶରୀର ମାୟା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ମାୟାର ଆଧାର, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପ୍ରାଣର ଆଧାର। ତ ମୋତେ ଆଧାର କରିକିରି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆଧାର। ନା ଚ ପ୍ରାଣ ସଂଜ୍ଞୋ ନା ବାୟୁ ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରାଣକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କହିପାରିବେ, ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ କହିପାରିବେ, ଏକା ହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଥମି ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆଉ ଏ ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରାଣକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ସମାନ, ବ୍ୟାନ। ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀରରେ ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଅଛି। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆଉ ସହସ୍ର ଚକ୍ର। ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ବିଭକ୍ତ କରିକିରି ଏ ଶରୀରକୁ ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବି ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ସେ ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନା ଚ ପ୍ରାଣ ସଂଜ୍ଞୋ ନା ବାୟୁ ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ, ନବା ସପ୍ତ ଧାତୁ, ନବା ପଞ୍ଚକୋଶ। ନବା ସପ୍ତ ଧାତୁ। ସପ୍ତ ଧାତୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସାତଟା ଧାତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସେ ସାତଟା ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପେଶା ହେଇକିରି ଭିତରେ ଯାଇକିରି ରସ ବନୁଛି। ସେ ରସ ଏକ ଧାତୁ। ରସ ପରେ ସେ ରସର ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ରକ୍ତ ବନୁଛି, ରକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାତୁ। ରକ୍ତ ପରେ ଆସିଯାଏ ମାଂସ, ମାଂସ ତୃତୀୟ ଧାତୁ। ମାଂସ ପରେ ଆସିଯାଏ ମେଧ, ମେଧ ମାନେ କ'ଣ? ଚର୍ବି ଅଂଶ, ସେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଧାତୁ। ମେଧ ପରେ ଆସିଯାଏ ହସ୍ତି, ହସ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ହାଡ଼, ହାଡ଼ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଧାତୁ। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ମଜ୍ଜ, ମଜ୍ଜ ମାନେ ହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ରସ ଅଛି, ତାକୁ ମଜ୍ଜ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଧାତୁ। ମଜ୍ଜ ପରେ ଆସିଯାଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର କ'ଣ? ଯାହାକୁ ସପ୍ତମ ଧାତୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇ ସପ୍ତ ଧାତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏ ସପ୍ତ ଧାତୁ ବିନା ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ନବା ସପ୍ତ ଧାତୁ, ମୁଁ ଏ ସପ୍ତ ଧାତୁ ରୂପକେ ଶରୀର ନୁହଁ,
ए शरीर को एक वस्तु रूप रे ए शरीर भितर मु विद्यमान अच्छी ए शरीर को एक खोलपा रूप रे एक खोल रूप रे मु विनियोग करुछि किंतु मु शरीर भितर अच्छी मु शरीर नुहे सप्त धातु रे गढ़ा होइतिबा ए शरीर नुहे नवा सप्त धातु नवा पंचकोशा 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 कथा आमे ए चैनल रे एक वीडियो माध्यम रे चर्चा हेचे लिंक डिस्क्रिप्शन रे थिबा आपण देखि पारबे गभीर भाव रे एबे एतिक बुझंतु ए जो स्थूल शरीर को 5 भाग रे विभक्त करा हेछि ये 5टा आमे परदा कहि परिबा किंबा 5टा स्तर कहि परिबा ये 5टा स्तर रो ऊर्ध्व रे ब्रह्म अछंती से 5 कोश को जदि आमे परखिबा प्रथमे आम स्थूल शरीर कथा कथा हेले तापरे स्थूल आ सूक्ष्म शरीर ए सब आसीज जो आम कहचे पंचकोश रे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबकि आसीज तो ये देखो पंचकोश है सर्वप्रथमे अन्नमय कोश रूपक ए शरीर स्थूल शरीर अन्न माध्यम ए शरीर जेहेतु निर्माण होती ए शरीर को स्थूल शरीर को अन्नमय कोशा कहुँ प्रथम कोश द्वितीय है अन्नमय कोश प्राणमय कोश ए शरीर को जो प्राण शक्ति जीवित रहिबार साहाय्य करुच्ची द्वितीय है प्राणमय कोशा प्राण शक्ति तृतीय है मनोमय कोशा ए स्थूल शरीर को से प्राण शक्ति को जो मन माध्यम रे आमे अनुभव करुचे कि परखुचे से तृतीय जो स्तर है किंबा तृतीय जो कोश है मनोमय कोशा पर आसी जाए विज्ञानमय कोशा माने कारण शरीर अहंकार मु आत्मा आत्मा रूपक मु ए शरीर को एक वस्त्र रूप रे एक वस्तु रूप रे विनियोग करुची किंतु ज्ञानर अभाव मु निजको देह मानि नहीं माने मनर से स्तर जो स्तर रे मु निजको ये देह मानिछि निजको देह मानिबा ही अहंकार विज्ञानमय कोशा माने चतुर्थ स्तर है विज्ञानमय कोशा पर आसी जाए आनंदमय कोशा माने निद्रावस्था रे भी सुसुप्ति अवस्था कहि परिबा गाढ़ निद्रावस्था रे मन ये भौतिक संसार को भूली जाऊँची अन्नमय कोशा रूपक स्थूल शरीर को भूली जाऊँची प्राणमय कोशा रूपक प्राण शक्ति को भी भूली जाऊँची मनोमय कोशा रूपक सूक्ष्म शरीर को भी भूली जाऊँची विज्ञानमय कोशा रूपक अहंकार को भी भूली जाऊँची ये संपूर्ण भौतिक संसार जागृत स्वप्न अवस्था को भूलिकी आनंदमय कोशा रूपक से निद्रा अवस्था रे सुसुप्ति अवस्था रे मन निज स्वरूप रे समाहित होइके रहूची तो जो आनंदमय कोशा रूपक से निद्रा अवस्था भी ब्रह्म नुहंती कहीं से निद्रा अवस्था भी परिवर्तन होची निद्रा अवस्था भी से ब्रह्म नुहंती माने इठी देखंतु 5टा स्तर कथा में चर्चा है सारिलण अन्नमय कोशा प्राणमय कोशा मनोमय कोशा विज्ञानमय कोशा आनंदमय कोशा तो ये 5टा कोश ये 5टा स्तर ये 5टा पदार्थ मु नुहे माने किए आपण कथा कहीं ब्रह्म स्तर रे मु तू रूपक भेदभाव ना निजक केन्द्र बिंदु रखिक बुझापी चेष्टा करूँ नवा पंचकोशा मु ये पंचकोशर ऊर्ध्वरे अच्छी मु ये पंचकोश को माया रूप रे निर्माण करिकरी ये पंचकोश माध्यम रे संसार को परखुची ये पंचकोश द्वारा ही ये ब्रह्म लीला रे मु पंचकोशर ऊर्ध्वरे थाइकरी ये लीला को रचिची लीलार आनंद नौची नवा पंचकोशा नवा सप्तधातु नवा पंचकोशा ना वाक्पाणी पादो ना चौपस्थ पायो देखंतु इठी कर्मेन्द्रिय ब्रह्म नुहंती कहा जाउची गत वीडियो रे आमे बुझितले ब्रह्म ज्ञानेन्द्रिय नुहंती ब्रह्म कान नुहंती ब्रह्म जीभ नुहंती ब्रह्म नाक नुहंती ब्रह्म चर्म नुहंती माने ब्रह्म ज्ञानेन्द्रिय नुहंती एक कथा को आमे गत वीडियो रे बुझितले
କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା ବାକ୍ପାଣି ପାଦୋ ନା ଚୌପସ୍ଥ ପାୟୁ। ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପାଟି ନୁହନ୍ତି, ହାତ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବିସର୍ଜକ ଅଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ରୂପକ ସେ ବିସର୍ଜକ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପମ୍ ଶିବୋହମ୍ 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 ଶିବୋହମ୍। ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁହାହେଲା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ମୁଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ରୂପକ, ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଉଦାନ ସମାନ ବ୍ୟାନ ରୂପକ ସେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ସପ୍ତ ଧାତୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଞ୍ଚକୋଶ ନୁହେଁ, ମୁଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଉଠେ। ମାନେ ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମୁଁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଚେତନା, ମୁଁ ଆଧାର, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚକୋଶ, ସପ୍ତଧାତୁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ମୋ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ନୁହେଁ, ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପମ୍ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍। ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ। ମାନେ ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ, ସମାଧି ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ମୁଁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ବି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପ୍ରାଣର ଆଧାର। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଶତକମ୍ର ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରଖିବା। ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିକିରି ପରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସାଧନା କଲେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।